Assalamualaikum. كيف الحال؟ I'm here in Jeddah. You are in Jeddah? Today is Eid. Eid Mubarak. Mubarak. Masya Allah, tabarakallah. Kulo ako hina. Aywa. Sawa-sawa. Aywa. Sawa-sawa Daragon. Aywa, kulo. Daragon sawa-sawa. Ha? May right hand today? Ano yan? Balat ng dragon? Suot mo? La, balat ng alimaw. Tulad ng balat. Pauwi na kami sa Taif. Babay na. Aywa, alhamdulillah. Kwais. Video mo yun para makuha mo yung ano. Alin? View ng balat. Ito ba yung balat? Yung cornice, hindi mo nakuha eh. Abdul Ghaffur Amin. Sa kabila. Sa kabila yung cornice. Ha? Tara, baka maiwan tayo. Di, ano na lang pala, try na lang pala natin yung ano, yung GMC na ano, baka i-access tayo.